নাগাল্যান্ডবাসীর জন্য একটা সুখবর। গতকালকে আমরা বরাকণ্ঠ অফিসও হঠাৎ উপস্থিত হয়েছিল করিমগঞ্জের ডিএসপি স্যার। তো তার সঙ্গে আমরা লং টাইম আলোচনা করছি আপনাদের কিছু বিষয় নিয়ে। তো আপনারা এখানে যাওয়ার পরে আমরা কইছিল যে আপনাদের এই জায়গাত কুইমাত কোনো সমস্যা নাই, বা কুইমার যেন সরকারের পক্ষ থেকে হোক, পাবলিকের পক্ষ থেকে হোক, প্রশাসনের পক্ষ থেকে হোক, আপনাদের কোনো অসুবিধা দেওয়া হয় না, কোনো জাত হেরানি করা হয় না। ইনার লাইন পারমিট যেটা ওখানে গিয়ে অ্যাপ্লাই করা লাগে, ওটা ভেরিফিকেশন করার লাগে যে আসামও ফাটানি হয় ডকুমেন্টগুলা, যে কোন গাঁর কোন গ্রামের এটা ঠিক আছে নি। ওখানেও আবার পরে ফাইল আটকে যায়। ওটা আপনাদের আমরা কইছিল এখান থেকে ফাইল ছুটিয়ে যাইতে 3 মাস, 9 মাস, 6 মাস, 1 বছর, এরপরে অনেকের ফাইল আটকাইল থাকে যায় না। তো ওটার ব্যাপারে আমরা গতকালকে স্যারের লগে আমরা দীর্ঘ সময় আলোচনা করছি। আলোচনা করার পরে স্যারে আমরা আশ্বাস দিছেন যে যতটা আটকাইল আছে প্রত্যেকটা লিস্ট আপনারা দেন। আমি 1 দিন থেকে 2 দিনের ভিতরে প্রত্যেকটা যতটা ফাইল আটকাইল আছে সবটা ভেরিফিকেশন করিয়ে আমি ছাড়িয়ে দিলাম, সারার ব্যবস্থা করে দিলাম। তো এখন আপনার তো রইল দায়িত্ব হইল আপনারা ও ডকুমেন্টগুলো ফাটাইয়া দেন, কার আটকাইল, কোন গ্রামের কোনজনের আটকাইল। যে কোনো থানা হোক, নিলামবাজার, ফাতারকান্দি, রাতাবাড়ি, খালিগঞ্জ, বদরপুর, করিমগঞ্জ সদর থানা, যে কোনো থানার আন্ডারে যে কোনো বায়ু ফড়কুয়া আপনারা ওটা হোয়াটসঅ্যাপ করেন। আমরা নিচে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থাকবো, হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা যোগাযোগ করিয়া হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা ওগুলো ফাটাইন, আপনারা খার কোন জায়গায় আটকাইল। তো আমরা আপনাদের সাহায্য করতে সহজ হইব। আর আমরা পুরা বরাকবাসীর পক্ষ থেকে আমরা ডিএসপি স্যারকে ধন্যবাদ জানাই, আর তাই আমরা এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য। এখন আপনারা বিস্তারিত দেখেন, আপনারা নিজের খানে শুনেন স্যারে কিতা কইলেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, তো আজকে আমরা লগে একটা আনন্দের দিন, বিকজ এখন অল অফ এ সাডেন আমরা ডিএসপি স্যার মিস্টার জেমস এ সঙ্গাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের যে ক্রাইম আমরা বরাকণ্ঠ অফিসে উপস্থিত হয়েছি এখন। তো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকলে যখন আমরা ডিএসপি স্যারের কাছে যাই, ইনস্ট্যান্ট এটার সমাধান পাই নাই। বিশেষ করে আমরা করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টর যারা বাইরে থাকে আর নাগাল্যান্ড স্টেটর কিছু কোহিমা বা ডিমাপুর ছাড়া অন্য জায়গার থাকেন, এরা ইনার লাইন পারমিটের অনেক সমস্যা থাকে। তো এইগুলা লইয়া আমরা একটা আগেও তার লগে ফোনে যোগাযোগ হয়েছে, আর এখনও ডিসকাস হয়েছে। তো আপনারা তার মুখ থেকে শুনতে পাইবা এগুলার সমাধানের লাগে তাই কিতা ইনিশিয়েটিভ নিছেন। আর এখন তাই আমরা বরাকণ্ঠ অফিসে আইসেন, তার লগে উত্তরই দিয়া তাদের সম্মান জানাইবার লগে আমি আমরা বরাকণ্ঠ ডিরেক্টর মিস্টার খলিল নাম বাইরে রিকোয়েস্ট করিয়া। এখন আমি ইলাসপুর জিপির প্রেসিডেন্ট মিস্টার আমিরুল হুসাইন বাইরে রিকোয়েস্ট করি, আর আমরা ডিএসপি স্যার ডে উত্তরই দিয়ে সম্মান করা হয়। খুলিয়া দেবো আমির ভাই। তো এখন আমরা আপনার ভিউয়ার্সের उद्देश्य আমরা डीएसपी सर काछ থেকে 2-1 কথা जानते চাই। सर अब बराकंठ के बारे में तो आपने सुना होगा पहले। हाँ, तो हम लोग का जो एक्टिविटीज़ है डेफिनेटली आपको मालूम है हम लोग क्या क्या करते हैं। तो थोड़ा हम लोग को इंस्पायर करने के लिए या हमारा जो व्यूअर्स है, तो व्यूअर्स की कुछ बोलेंगे तो व्यूअर्स लोग सुन पाएंगे। आप थोड़ा सा इन शॉर्ट अगर कुछ बोलेंगे तो। बराकंठ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सिविल सोसाइटी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुलिस लोग एक बात बोलेगा, धर से पब्लिक लोग सिर्फ हाँ हाँ बोलेगा। सिविल सोसाइटी और सिविल यूनिट बराकंठ जैसा हमारा सोसाइटी का सबसे क्लीन इमेज रखने वाला एक इंस्टीट्यूशन जो है, इसका अभी तक इनिशिएटिव्स जो हमने देखा, ड्रग्स का बारे में सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम किया, ड्राइविंग का बारे में सोशल अवेयरनेस किया, इस तरह बहुत सारा सोशल इशू में इनिशिएटिव लिया। ये सब हमने भी 2020 में समय होने का समय हमने भी देखता था और बहुत अच्छा लगा। और आज से बहुत दिन आप लोग करते रहो, हमारा पुलिस का तरफ से भी आप लोग को मदद करेगा। और थोड़ा आगे आप लोग बोला था इनर लाइन परमिट का बारे में, नागालैंड में हमारा भाई बहन जो लोग डेली वेज अर्न करने के लिए रहता है, ये लोग का बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है। इसका बारे में हमने फ़ैसला लिया कि कल से
आप लोग एसपी ऑफिस में आ जाओ और हमारा नागालैंड में करीमगंज से जितना इनर लाइन परमिट इस्तेमाल करके अभी है इसका डेटा हम लोग निकलेगा, किस किस का हैरेसमेंट हो रहा है, किस किस का प्रॉब्लम है, किस किस का इनर लाइन परमिट रिन्यू नहीं हो रहा है, किस किस का इशू नहीं हुआ, इसका बारे में हम लोग चर्चा करेगा और डेटा लेगा और पुलिस आप लोग को मदद करेगा और जल्द से जल्द या 2-3 दिन का अंदर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग इन आवर ऑफिस सर। और जिस तरह से आप हम लोग को कोऑपरेट करते हो सर, कभी भी रात को 11 बजे 10 बजे 12 बजे हम लोग फ़ोन करते हैं तो इंस्टेंट सर आप हम लोग को रेस्पॉन्स मिलता है सर। इससे पहले मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर से उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला सर, इसलिए हम पूरा बराकंटो की फैमिली की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं सर। और आपका मतलब ब्राइट फ्यूचर के लिए हम यही विश करते हैं सर। थैंक यू सो मच।